ସମୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। এই ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ସାଲାମ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ନୂତନ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଅଛୁ ଏବଂ ଗତ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। 3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧକାର, ଯୋଉ 12ଟା ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 3 କୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଚାପ୍ଟର 3 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 3 ଦିନ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ। ଏବଂ ଆଜି ଚାପ୍ଟର 3 କୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। এই ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ସୁମନି କାଉଁରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଉଣୀ ପାଠ କରିବେ ଏବଂ 6 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଉ ସମିତା ମିଶାଲ ଭଉଣୀ ପାଠ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ନମସ୍କାର ନାନା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଅନନ୍ତର ତୃତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜୁନୁସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଉଠ, ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ତାହା ସେଇ ନଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କର। ତହିଁରେ ଜୁନୁସ ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିନିବିକୁ ଗଲେ। ନିନିବି 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପଥ, ଅତି ବଡ଼ ନଗର ଥିଲା। ପୁଣି ଜୁନୁସ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଦିନର ପଥ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ଯଥା ଆଉ 40 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ତହିଁରେ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରି ବଡ଼ ଠାରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ଅନନ୍ତର ଏହି ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ନିନିବି ରାଜା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲା ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଚଟ ପିନ୍ଧି ଭସ୍ମରେ ବସିଲା। ପୁଣି ରାଜାର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ନିନିବିର ସର୍ବତ୍ର ଏହି କଥା ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର କରାଇଲା, ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ କି ଅବା ଗୋମେଷାଦି ପଲ କେହି କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ନ କରୁ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କି ଜଳପାନ ନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଚଟ ପରିଧାନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପଥରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ। କେଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ଫେରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନହେବା। ତହୁଁ ସେମାନେ ଯେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପଥରୁ ଫେରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତତ୍ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହା ଘଟାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ এই ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପିତା, ତୁମେ ଯେ ଅଛ ସେ ଅଛ, ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପବିତ୍ର ପିତା, এই ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ, ତୁମେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଜୁନସ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପାଠ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ disobedient prophet, ଜୁନସ ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ
निनिबी को पठेइथिले जीवा पय कहिथिले किंतु से निनिबी ठारू से जोपा को गले जोपा ठारू तर्शीस को जीवा पय से जहाज धरिथिले से तांकरी परमेश्वर वाक्य को से उल्लंघन कले ही इज ए डिसओबेडिएंट प्रॉफिट आमे जानिथिलु जुनसंकर पितांक नाम कि अमेतियर पुत्र आ से गातोपर स्थान लोक जहाँकि नाजरेथ निकटर अच्छी जहाँकि गालिली ठारे अवस्थित एठारे जुनसंको आमे देखिबा ही इज ए डिसओबेडिएंट प्रॉफिट किंतु एठारे आमे देखिबा ख्रीष्ट जीसु को ही इज ओबेडिएंट एठारे जुनस परमेश्वरंकर वाक्य को अवज्ञा कला बा उल्लंघन कला किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट पितांकर समस्त वाक्य को से पालन कले से आज्ञा मानिले ये कथाटा को प्रथम अध्याय में देखा पारुचु जहाँकि फिलिपी 2:5-9 पर्यंत आम देखिपर जीशु ख्रीष्टर ओबेडिएंट को एवं प्रभु यीशु ख्रीष्ट गेसमन बगीचारे भी से प्रार्थना करथिले कि पिता जो प्याला अच्छी मोर इच्छार नई तुम इच्छारे हो आओ तांकर कृषि मृत्यु पर्यंत से आज्ञाकारी थिले ए कथा को आम प्रथम अध्याय आम शिखिलु सेकंड अध्याय आम शिखिलु कि जुनसं को जिते बड़े परमेश्वर मच्छर उदर रखिले से 3 दिन एवं से मच्छर उदर रहीकि से पहाड़ तल को पाताल को भी गले एवं जलराशि मग्न रही से निज निमंते निज पाप निमंते से पश्चाताप करी से कहते मु परमेश्वर मंदिर आड़ को देखी मु परमेश्वर मंदिर निकट को जीवी से निज निमंते से आउ से प्रार्थना करथिले आमे गत समय शिखिलु किंतु आमान को त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट माथ्यू तार 27 आमे 45 ठारो आमे पाठ करिथिलु से आम मानक निमंते पितांग ठार निवेदन करथिले एवं आम मानक निमंते से पाप स्वरूप होइथिले एवं 12 ठारू 3 घंटा पर्यंत अंधकार होइथिला एवं से आम मानकर पाप को से बहन करथिले जहाँकि आमे गत समय अध्ययन करिथिलु 2 कोरिन्थी 5:21 तांकोटार पापर लेसन थिला तांको से पाप कौन से जानि नथिले किंतु पिता परमेश्वर तांको पाप स्वरूप कले आम मानक निमंते जो द्वारा कि तांकोठार विश्वास करबा द्वारा आमे धार्मिकता गणित हेबा ए कथा को आमे लास्ट टाइम आमे शिखिथलो एवं आज तृतीय अध्याय रे आमे देखिबा कि जुनस से गोटे मेसेज आनिले विनाशर मेसेज नष्टर मेसेज आउ से अभिशापर मेसेज को आनिले कि नगर उत्पाटित हब तुम्हें नष्ट हब तुम्हें ध्वंस हब तुम्हें आउ रहिबो नहीं ए प्रकार मेसेज को से आनिथिला किंतु ख्रीष्ट जीशु से अनुग्रहर संदेश को आनिला से दयार मेसेज को आनिले से जीवनर मेसेज को आनिले आज ये विषय आम आज देखा एठारे आम भौणी माने पढ़ुथिले कि अनंतर द्वितीय थर सेकेंड टाइम आम परमेश्वर ही गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर सेकेंड टाइम आम जिते बड़े निकट को फेरू से आम मानक से अपॉर्चुनिटी दियंती से द्वितीय थर से भी व्यवहार मानक करती एवं एठारे जुनस को परमेश्वर कहिले कि जाओ मु तुमको कहबी प्रथम अध्याय से कौन कहवा हम ता कही किंतु द्वितीय थर परमेश्वर मु तुमको कहबी तुम्हें जाओ आई विल बीड यू व्हाट टू टेल तुम्हें जाओ आउ जुनस से कथा को सुनी तप्त होती रिपेंटेंस होती से गले आपण मान को कहीदेवा चाहे जुनस मच्छर उदर बाहर पर से साक्ष्य हेले आउ से ता पूर्व साक्ष्य हो नथिले मच्छर उदर बाहर पर से साक्ष्य हेले ख्रीष्ट जीशु पुनर्थित हेला पर से साक्ष्य हेले एवं साक्ष्य हेबा पाई आ मानकु से मनोनीत करिसंती एवं निनिबी सहर आजिर वर्तमान जगतर सहित आम तुलना करवा कहीं निनिबी आसेरिया देशर कैपिटल थिला जहाँकि वर्तमान आमे इराक देश सहीटा आउ से स्थान
निम्रोद द ग्रेट तांको जन्मर स्थान निम्रोद द ग्रेट तांको विषय आपण माने जानी छंती जे कि आदि पुस्तक 11 अध्याय रे तांको विषय आमे अध्ययन करियछु एवं सेई नेनिबी सहर से गोटे मूर्ति पूजार सहर एवं आपण मान को मु कहबा को चाहे कि जो दागन दागन रो जो देवता सही स्थान रो सही देश रो सही स्थान रो आउ बाहरी थिला जाकी अर्धा मत्स्य अर्धा मनुष्य शरीर एवं ताहा पालेस्टियन माने ताकू एडाप्ट करथिले एवं दागन रो सेवा करथिले कारण ताहा मूर्ति पूजार केंद्र थिला एवं सेठारे आउ लाइब्रेरी भी थिला एकाडियन सुमेरियन बोले आपण माने जानी थिबे आउ से मानकर जो कुनिफॉर्म जो टैबलेट से समय 1000 टैबलेट थिला से सहर रे एवं से समय ताहा गोटे आउ कॉस्मोपॉलिटन सिटी पर थिला आउ से प्रकार सिटी को अर्थात से नेनिबी सहर जो आसिरिया रो राजधानी ए प्रकार से सहर को परमेश्वर तांकुरी दास को से पठाउछंती आमे लास्ट समय पढ़िलु से 3 दिन रास्ता किंतु गोटे दिन को गले बोली आमे पढ़िथुलु एवं से 3 दिन विषय आमे लास्ट समय आमे अध्ययन करिथुलु आपण मान को मने थिबो 3 बाइबल रो मुताबिक when we study the numerology of the बाइबल रो संख्या गुडी को आमे पाठ करू संख्या मानंकरे परमेश्वर किछि मेसेज को दियंती किछि मेसेज विषय कथा कहंती जहाँकि 3 संख्या परमेश्वर को पूर्ण कर्तव्य कर्म परमेश्वर पूर्ण संकल्प कर्तव्य कर्म को बुझाए एवं से 3 ख्रीष्ट जीशुंकर जन्म तांकरी कार्य बलिदान मृत्यु को बुझाए आ से 3 विषय रे आमे गत समय उत्तम भाव रे अध्ययन करिथिलु कि 3 अर्थात ख्रीष्ट जीशुंकर संपूर्ण कार्य को बुझाई थाए मु आपण मान को गत समय रेफरेंस गुडा को देइथिली आ 3 विषय रे बाइबल रो कहिथिली आ वर्तमान जो ताको मु पुनरावृत्ति करिवि आ समय अधिक हबो आपण माने बुझिथिबे आजि आमे देखिबा कि जुनस गले एवं से प्रचार कले 3 लेखा अछि तहिरे जुनस उठी सदा प्रभु वाक्य अनुसार निनिबी नगर गले निनिबी 3 दिन यात्रा पथ अतिक्रम बड़ नगर थिला पुणी जुनस नगर प्रवेश करिबा आरंभ करी 1 दिन पथ जाए उच्च स्वर घोषणा करी कहिले जथा आउ 40 दिन गत हेले निनिबी उत्पाटित हबो जथा 40 दिन उत्पाटित से 40 दिन गले निनिबी नगर उत्पाटित हबो दया करी आपण माने स्मरण करंतु 40 ए 40 नंबर जदि आमे देखिबा it speak about the testing and God divine judgment 40 परीक्षा विषय रे एवं जातना विषय रे एवं परमेश्वरंकर न्याय रो दंड विषय रे बुझावछि 40 नंबर बाइबल रे एवं बाइबल रो अनेक नंबर अछि 7 नंबर अछि 7 नंबर परमेश्वरंकर सिद्धता डिवाइन नंबर सिद्धता विषय बुझाउछि 70 भी अच्छी अनेक नंबर गुडा अच्छी किंतु आज हम 40 नंबर विषय में देखुचु यह गोटे परीक्षा को बुझाउछि जातना को बुझाउछि एवं परमेश्वर को दंड को भी बुझाउछि आपण मान को मने थिबो बाइबल रो अनेक 40 अछि एवं ए 40 पॉजिटिव भी अछि नेगेटिव भी अछि माने सकारात्मक भी अछि और नकारात्मक भी अछि 40 म आपण मान को कहउछि कि आदि पुस्तक 7:4-12 रे लेखा अछि जेतु 7 दिन उतारे हमें 40 दिवारात्र पृथ्वी रे दृष्टि कराए पृथ्वीस्थ आमर निर्मित समस्त प्राणी की लुप्त करिबा नोहांको विषय रे आ परमेश्वर कहितिले आपण मान को मन रे थिबो 40 दिन रात्रि वर्षा हिथिला एवं ए विषय आपण माने जानि छथि मोदी को बुझेबा पाए चाहे नहीं एवं 12 लेखा होची तहरे 40 दिवारात्र पृथ्वी वृष्टि हला बोली आदि पुस्तक रे एवं यात्रा रे हम देखिबा कि 16:35 रे इस्राएल संतान माने बसती देश रे उपस्थित हेबा जाए 40 वर्ष पर्यंत सेही मान्ना भोजन कले ओ किनान देश रे सीमा रे उपस्थित न हेबा जाए से माने ता खाइले
अर्थात परमेश्वर आउ इस्राएल लोक मानू से मरु प्रांतर 40 वर्ष से नहीं की गले जहाँकि अल्प दिन समय थिला जीवा पाए कि 40 दिन 40 वर्ष से मानू जीवाक पड़ता एवं मशा जितेबले से पहाड़ को गले एवं परमेश्वर ठारू से दश आज्ञा को प्राप्त हेले से 40 दिन राति प्रभु सहित थे जहाँकि यात्रा पुस्तक 24:18 लेखा अच्छी पुणी मशा मेघ मध्य प्रवेश करी पर्वत उठी 40 दिवारात्र से पर्वत उपर रहिले 40 दिवारात्रि एवं यात्रा पुस्तक 34:28 लेखा अच्छे से समय मशा सदाप्रभु सहित से स्थान 40 दिवारात्रि अवस्थित कले से अन्न भोजन की जल पान कले ना से दुई पुस्तक नियमावली अर्थात 10 आज्ञा को लेखिले एवं दुई थर मशा से पहाड़ को जाते प्रथम थर आउ से फलक आनी एवं से फलक आ नलिफाए माने सेटा हो पारि ना से भांगी थिले कौन पे भांगी थिले आपण माने जानि छंती कारण से इस्राएल लोक माने सदा प्रभु को भूली जाए मूर्ति पूजा को करथिले से समय आउ मशा कहले कि जो जो धनी होची परमेश्वर से मशा को कहले कि से माने आम ठार विमुख होई अछंती से मूर्ति पूजा को जाय आउ से आउ थरे बोले आउ थरे से 40 दिन रात्रि रही से आज्ञा को आनी आपण माने कथा को भल भाव बुझुथिबे 40 सकारात्मक भी अच्छी नकारात्मक भी अच्छी एवं से आसिले विचारकर्ता समय परमेश्वर इस्राएल को 40 वर्ष पलिष्टीय मान हस्तर समर्पित करथिले आउ पलिष्टीय माने 40 वर्ष आउ इस्राएल को से चलैथिले एवं आमे देखिबा कि एलियो से 40 दिन राति न खाई न पी से चली थिले 40 बाइबल लेखा अछि यह परमेश्वरंकर परीक्षा परमेश्वरंकर जातना परमेश्वरंकर दंड डिवाइन जजमेंट को बुझाए कि प्रभु अपना लोक मान को परीक्षा द्वारा से नहीं थांती आउ किसी शिक्षा द्वारा से नहीं थांती किंतु आमे देखिबा कि प्रभु श्री कृष्ण तांकर अर्थली मिनिस्ट्री करबा पूर्वरु से भी 40 दिन रात्रि उपवास थिले जाकि माथ्यू 4:2 रे लेखा अछि एवं लूक 4:2 रे लेखा अछि कि प्रभु श्री कृष्ण उपवास कला परे से 40 दिन राति से उपवास थिले तापर से परीक्षित हेले एवं प्रभु परीक्षित हो सिद्ध से साबित हेले आमे जते भी 40 देखिचु सेटारे किछि ना किछि नेगेटिव विषय हमें देखि पारिबा किछि ना किछि विषय हमें अभाव विषय देखि पारिबा किंतु कृष्ण जीशु 40 दिन रात्रि उपवास रे पर परीक्षा को आसिले परीक्षित हेला पर से सिद्ध घोषित हेले एवं स्वर्गर दूत माने आसी तांकु सेवा करिथिले मोर प्रिय माने ए कथा को आपण माने दया करी बुझवा को चेष्टा करंतु कृष्ण जीशु ही सिद्ध साबित हेले आउ से ही सिद्ध हेले तेणु करी यीशु कृष्ण जुनसंक विषय को नहीं माथ्यू 12:39 40 41 रे कहती कि मु जुनसंक भविष्य वक्ता ठारू श्रेष्ठ अटे मु एटारे अछि कारण जुनस ही एक भविष्य वक्ता जे कि जिहुदी हेबा सत्वे परमेश्वर तांको विजाति लोक मानक निकट को पठेई थिले एवं कृष्ण जीशु ए विजाति जगत को आसिले आमाने दिने विजाति थिलु आउ से मानकु से निजर करिया पाई से आसीथिले एवं आजिर जगत आ निनिबी नगर सदृश अछि कारण निनिबी नगर दुराम्यर परिपूर्ण रक्तपातर शरीर यदि आपण माने ता देखिबा को चाहंती म आपण मानकु आ नाहुम भविष्य वक्तांकर द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय को यदि आपण माने घरे पढ़िबे एवं ध्यान देकरी देखिबे कि निनिबीर परिस्थिति कौन ताहा आपण माने देखिबे किंतु आज एवं वर्तमान म आपण मानकर अवगत निमंते आ निनिबी नगर विषय रे अवगत निमंते मु किछि आपण मानक निमंते पाठ करिया को चाहे जाकि नाहुम तार 2 आमे देखिबा कि मु पढ़िबा को चाहे तार 2 अध्याय कि मु पढ़ुची 9 ठार पढ़ुची तुमे माने रूपा लूट कर
ସୁନା ଲୁଟ କର, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନୋହର ସାମଗ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୀମା ନାହିଁ। ହେ ଖାଲି ଓ ଶୂନ୍ୟ ଉଜାଡ଼ ହୋଇଅଛ, ଅନ୍ତକଣ ତରଳି ଯାଇଅଛି, ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଣ୍ଠୁ ବାଜୁଅଛି, ସମସ୍ତ କତିରେ ବେଦନା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସିଂହ ସିଂହୀ ଓ ସିଂହ ସେବକ ବାହାର ହରଦି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ଏପରି ଯୁବା ସିଂହରଣ ଖାଇବା ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ସିଂହ ଆପଣା ଶାବକ ଗଣ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଶୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି ଓ ଆପଣା ସିଂହରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କର ଗଳା ଚିପି ମାରିଅଛି। ଆଉ ଆପଣା ଗହର ମୃଗ୍ୟାରେ ଓ ଗର୍ଦ୍ଦ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ପଶୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟୁ, ଆମେ ତାହାର ରଥ ସବୁ ଦଗ୍ଧ କରି ଧୂଆଁରେ ଲୀନ କରିବା ଓ ଖଡ୍ଗ ତୁମର ଯୁବା ସିଂହ ଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା। ପୁଣି ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ତୁମର ମୃଗାୟା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା, ତୁମ ଦୂତଗଣ ରବ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ସେଇ ରକ୍ତପାତୀ ନଗର ସନ୍ତୋପର ପାତ୍ର, ତାହା ମିଥ୍ୟା ଦୁରାମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଲୁଟ ଛାଡେ ନାହିଁ। କୋରଡ଼ା ଶବ୍ଦ, ଚକ୍ର ସମୂହ ଓ ଘର ଘର ଶବ୍ଦ, ନାଚିବା ଅଶ୍ୱଗଣ, କୁଦିବା ରଥ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଆହରଣ କରିବାର ଆଉ ଆଉ ଜକ୍ ଜକ୍ ଖଡ୍ଗ, ଝଲମ ବର୍ଚ୍ଛା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ହତ ଲୋକ ଓ ଶବର ଏକ ମହାଟୋପି, ଆଉ ଶବ ସଂଖ୍ୟାର ସୀମା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଉପରେ ଲୋକେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଅଛି। ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ମାୟାବିନୀ ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟା, ସେ ନାନା ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଆପଣାର ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୟ କରେ, କାରଣ ତାହା ବେଶ୍ୟା ଆଚରଣ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଘରେ ପଢନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏହା କି ପ୍ରକାର କି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କି ଏହା ନିନିବି ନଗର ବିଷୟରେ ଆଉ ନାହୁମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ନିନିବି ନଗର ନିମ୍ରୋଦର ସହର, ନିମ୍ରୋଦର ଗାଁ ଏବଂ ଟାବେର ବାବେଲ, ଯେତେବେଳେ ଟାବେର ବାବେଲ, ସେ ଟାବେର ବାବେଲ ଠାରୁ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଯାଦୁଟୋନା, ମାୟାବିନୀ, ବେଶ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସେଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋ କଥାକୁ କି କେବଳ ଏଠାରୁ ହିଁ ଏଇ ଟାବର ବାବଲ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ନିନିବିର ଯୋଉ ସହର, ନିମ୍ରୋଦର ସହର, ଏଇଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ବ୍ୟଭିଚାର ଆଉ ରକ୍ତପାତ ସହର ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ଏଠାର ଆସେରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲୁଣ୍ଠନ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ଆପଣାର ଦେଶରେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଦେଖିଲେ, ଏ ଦୁରାମ୍ୟ, ଏ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆଗରୁ ସେ ନିଜର ଦାସ ଜୁନସଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ କି ଜୁନସଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଠେଇଲେ କି ସେମାନେ କାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାଇବେ। ଆଉ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜୁନସ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କଲେ, ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରଚାରକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ, କେଉଁଠି ସରି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ। ଓକେ ଓକେ, 5ରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରି ବଡ ଠାରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଉପବାସ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆକ୍ସନ ଆସିଲା। କାରଣ ଆମେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଦେଖୁ, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ
करू आम कर्म बिना से विश्वास मृत्यु जदि आम जीवित अठू आम श्वास बिना आम मृत्यु जदि आम विश्वास करू आम कर्म बिना आम विश्वास मृत्यु आ से माने परमेश्वर को वाक्य को श्रवण कले they response the word of God यह गोटे मुख्य कथा आपण माने केते दूर एटा को बुझी पारुछंती मु जानि पारु नाही आमे विश्वासी बोली लोक माने कहंती किंतु से विश्वास नामधारी विश्वास मन रखंतु टिके आपण मान को कथा कष्ट लागिवो नामधारी क्रिश्चियन नाम मात्र क्रिश्चियन ईसीजीसी क्रिश्चियन इसी बोले ईस्टर संडे क्रिश्चियन क्रिसमस क्रिश्चियन गुड फ्राइडे क्रिश्चियन ए बेलू का सुंदर प्रभु पाखे रहे बाकी समय रही पारे ना रेस्पोंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड विश्वास श्रवण रो जात हुए आउ से श्रवण ख्रीष्ट जीशुंकर वाक्य जाके रोम रे लेखा अच्छी 10:7 कि विश्वास श्रवण रो जात हुए एवं से श्रवण ख्रीष्ट जीशुंकर वाक्य निनिबे लोक माने रेस्पॉन्स कले परमेश्वर ठारे विश्वास कले जिते बेले प्रभुर वाक्य आमे शुणु तेबे आमे विश्वास करू किंतु दुखर कथा मु आपण मान कहवा को चाहे आमरो समस्त नामधारी माने वाक्य को पढ़ी दउचु किंतु के अंगे निभे पारु ना हो वाक्य को आमे शुणुचु किंतु आमे निजे अंगे निभे पारु ना हो आओ प्रभु जुनसं को पठेले से पठेला परे जुनसं को कहले मु कहिबी किंतु आज लोक माने बहुत लोक माने आसुचंती प्रभु कहले प्रभु जणैले आपण माने परीक्षा निरीक्षा करंतु आ जिरिमी रे लेखा अछि मु जाको पठे नै से धाई करी जाउची भविष्य बाणी कहूची जाको मु वाक्य दे नै से वाक्य कहूची ए प्रकार लोक माने आजी आमे गणी पारि माने एते लोक माने अछंती किंतु मोर प्रिय माने सत्य लोक से माने जो माने परमेश्वरंकर वाक्य को रेस्पोंड करूछंती रेस्पोंड माने अपन माने बुझी पारि नाइ मु जानि पारु नाइ वाक्य जहा नाइ बोली कहिची सेटा आमे नाइ आका करिवार अछि वाक्य जहा हां बोली कहूची ताको हां आका बोली करिवार अछि आ चलिबो कोन करिबा कंप्रोमाइजिंग करिकरी ए दुख करिवो सिंती हेले इंती हेबो इंती एटा जते बेला मिक्सिंग करूचु तेबे आमे प्रकृत विश्वासी लोक न हो ए कथा आपण माने केते दूर बुझी पारुछंती केते दूर बुझी पारु नांती ता मु जानि पारु नाही किंतु जहा वाक्य सपोर्ट करू नाही ताहा को आमे ग्रहण करिबा को नाही जहा वाक्य हमको मना करूची ताहा हमें मना करिवार अछि जहा वाक्य करिबा को कहूची ताहा हमें करिबा को अछि से माने विश्वास कले उत्पाटित हबो ए नगर उत्पाटित हबो प्रभु को क्रोध तुम प्रति अछि से माने परमेश्वर ठारे विश्वास कली उपवास घोषणा कले उपवास मोर प्रिय माने उपवास कोन आजिकाली रो जो उपवास होची आपण माने भलरे देखंतु से उपवास बाइबल सपोर्ट करि पारु नाही आपण माने अन्यथा बुझी पारिबे कथा को गोटे क्रिश्चियन सत क्रिश्चियन बिना उपवास रे से रही पारिबो नाही से रहिबो उपवास एटा होची इंटरनल मैटर इंटीमेसी रिलेशनशिप विथ गॉड किंतु आजिर उपवास खाइबा पीबार उपवास आजिर उपवास नाच गानर उपवास आजिर उपवास मिछठारे कांदिबार उपवास जोटा के प्रभु घृणा करुछंती आउ ए उपवास कोठारो आरंभ होईची म आपण मानको कहबा को चाहूची आपण दया करी वाक्य रे श्रवण दियंतु लेवी पुस्तक 23 अध्याय जदि ओ भौणी षष्ठर पढ़िबे भल थिबो 23 रु आमे 23 अध्याय 26 रु आमे पढ़िबा ये पढ़िबे कि को भौणी षष्ठर भल हाँ प्लीज आहुरी सदाप्रभु मूसाଙ୍କୁ କହିଲେ ସେହି ସପ୍ତମ ମାସର 10ମ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ଦିନ ହେବ
ସେହି ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଭା ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ସେହି ପ୍ଲିଜ ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଦିନ ହେବ। ସେହି ଦିନରେ ଯେ କେହି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ପୁଣି ସେହି ଦିନ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେହି ପ୍ରାଣୀ କି ତାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି। ସେହି ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହାବିଶ୍ରାମ ଦିନ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ। ମାସର 9ମ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ଆର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବ। ଅନନ୍ତର ଓକେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ 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 ପଢନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଏହି 7ମ ମାସର 15 ଦିନ ଠାରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତ୍ର କୁଟୀର ପର୍ବ ହେବ। ଓକେ 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 ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ କି ଏଇ ଦିନରେ ତୁମେ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ ପିଇବ ନାହିଁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ତୁମେ କ୍ଲେଶ ଦେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ନ ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ। ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ଦେବେ। କୌଣସି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଜନେସ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ବଳି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଥିବେ ଏବଂ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲା ପରେ ତାହା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହବ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିଲା? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ସେଇ ଦିନରେ ଏଇ ବଳି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲେବିଟିକୋସ ର ଘଟଣା ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ବଳିକୃତ ହେଲେ, ଏହା ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରୁ ତଳକୁ ସେ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ଶରୀରରେ କ୍ଲେଶ ଫ୍ଲେଶ ଏବେ ଆମର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 2 କଥା କନଫ୍ୟୁଜ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି। 2 କଥା କଣ? 1 କଇନର ବଳିଦାନ, 2 ହେବେଲର ବଳିଦାନ। କଇନ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଗତ ଥର ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେ ଯୋଉ ଜଗତ କି ଶ୍ରାପିତ ହେଇଛି, ସେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେବେଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ଯାହା, ସେ ତାହା କଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମେଷ ଶାବକ। ତାଙ୍କଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଉପବାସ କରିବା। ସେ ଉପବାସ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ହେବ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଇନର ଉପବାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାଟା। ଆଜି ମଣିଷ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କର, ଇନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଇନ୍ତି ନାଚି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହାତତାଳି ମାରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଇନ୍ତି ଇନ୍ତି ହେଇଗଲେ ମିଛଟାରେ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମାର୍ଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଧୀନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
एई प्रकार जदि गोटे व्यक्ति अच्छी से डेफिनेटली प्रभु को ठारे से समय को बितेब आ से समय होची एंटीमेसी रिलेशनशिप या को आपण बुझी पारुछंती केबा बुझी पार नाहंती उदाहरण सहित आपण मान को मु कहूची मोर प्रिय माने आपण मान को जीवन रे हो मो जीवन रे हो आमे ए जगत रे किछि लोक मान को सहित समय खेपण करू एक ए प्रकार लोक मान को सहित खेपण करू कि तांको सहित कथा हेबा को हमकु भलो लागे नै आउ से कथा हो हमको विरक्ति लागे केते बेला आठार मु पळेबी केते बेला आठार मु चली जीबी आउ से तरबर तरबर आमे होतिबा ए प्रकार लोक को आमे देख मिलू आउ सेकंड आम प्रिय लोक मान सहित आम फ्रेंड हूँ आम परिजन हूँ ए प्रकार लोक मान सहित जिते बड़ा आम मिसू आम खाइबा पीवा भूली जाओ समय भूली जाओ केते कथा हेले भी आम मन भांगु नथिबो से जदि आम पाखरे रहिबो राति उठिकी भी कथा हेबा खाइबा भूली जीवा सेटा होची इंटीमेसी रिलेशनशिप हेला आजी प्रभु आमानकु तांकर संतान करिसंती आमानकर जो इंटीमेसी रिलेशनशिप जिते बेला हम प्रभु सहित रहिबा हमर खाइबा पीबा में भूली जीवा आउ ऑटोमेटिक हम जीवन रो गोटे आसीबो कि एई समय मु प्रभु सहित बितेइबी एई समय मोर निवेदन को मु आनिबी एई समय मोर मंडली निवेदन को आनिबी ए समय जे परिस्थिति होची मु प्रभु सहित मु निवेदन प्रार्थना करिबी ता होची इंटीमेसी रिलेशनशिप विथ गॉड आ से समय हमर खाइबा पीबा सब चली जीवो किंतु आज उपवास किस यार काम करि पकोते उपवास होछु या निजर बिजनेस करथिबा उपवास होछु आज हम ये होतिबा ए उपवास होछु किंतु मोर प्रिय माने उपवास से मान को पाए जो माने अनुताप निजर भूल को अधर्म को खेद करी प्रभु को पाख को आसुचंती से मान को पाए उपवास दरकार कि प्रभु सत्तरे मोर इंती भूल हे गला प्रभु आम इंती हे गलु एटा प्रभु को कहबा पाए क्रंदन करिया पाए निवेदन को बुझे कहबा पाए प्रभु को निकट को जेते बेला हम आसु अर्थात निनिबी लोक सेही कथा कले माने प्रभु ठार विश्वास कले तांकर वाक्य को रेस्पॉन्स कले तांकर भूल को देखि पारिले आओ प्रभु को छड़ा मानकर केही नाही बोली कि से माने कथा को से माने विश्वास कले तेनु करी आओ तळको समय बेसी जाउची कि राजा ठारू समस्त एवं पशु माने भी अन्न को छाड़ी करी प्रभु को पाखो आसिले प्रभु छड़ा मानकर केही न किया काम को दया करबो से काम को अनुग्रह करबो किंतु आज उपवास किस आमर घर हे जाओ भलरे मोर पो झर बाए जाओ आमर चाकरी हे जाओ आमर इंते जाओ ए उपवास आज काली चली आमे केंती भलो हबो आमर घर आ गोटे महला केंती हबो जे भूल बुझंतु नाय प्रभु को इंटीमेसी प्रभु तू मते दरकार मते आवश्यक तू अच्छु प्रभु इंटीमेसी आ ए कथा जिते बेले आमे प्रभु को ठारे ग्रहण कलु निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूप आमे ग्रहण कलु सेटा को आमे डेवलप करिबा आ सेति पय समय खाइबा पीबा ठारू पृथक आमे ऑटोमेटिक हे जिबा जण कहबा द्वारा नै जण इंती करबा बोली करी नै सेटा ऑटोमेटिक हबो जदी आमे मंडली अछु मंडली किछि समस्या हुए आमे किछि आत्मिक लोक आमे गैदरिंग हेबा से विषय को नै आमे एक मन एक हृदय एक आत्मा जदि मन अलगा अलगा थिबो सेटा काम आके देबो नै से प्रार्थना आमे आत्मा द्वारा चालित जेते बेला आसीबो सेटा प्रभु ग्रहण योग्य करिवे एवं ए कथा आओ निनिबी लोक माने कले मोर प्रिय माने एटार आमे आओ आपण माने घर देखि भी पढ़ी पारिबे कि बेसी समय भी हे जाउची कि आओ सातटा भी हे गला कि मु अधिक समय कहबा को भी चाहे नाही अन्य मान को डिस्टर्ब करबा को चाहे नाही किंतु उपवास या उटा आजी मिस इंटरप्रेट हे जाइछि अर्थात लोक मान निज कर्म द्वारा प्रभु को खुशी करबा को चाहछंती किंतु प्रभु केबे मनुष्यर कर्म रे खुशी हेई नांती पिता परमेश्वर कहले ए मोर प्रिय पुत्र एहा कोठारे मोर परम संतोष एहांकर कथा सुनो बोली पिता परमेश्वर कहछ तेनु ख्रीष्ट यीशु को द्वारा ही पिता परमेश्वर खुशी अटंती जदि आमर कार्य द्वारा जदि आमे किछ हासिल करि पारुछु ताले ख्रीष्ट यीशु को मृत्यु हेबार किछ आवश्यक नथिला ख्रीष्ट यीशु ही मृत्यु रे पिता परमेश्वर को संतुष्ट तेनु करी आमे कइन पर न हे हेबल पर हेबा कि प्रभु जहा चाहंती आ से चाहउछंती तांकर पुत्र को लोक जानंतु
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କୃଷ ବଳିଦାନକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୋହନ 6ରେ କହିଲେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ଏହା, ସେ ଯାହାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଓଠରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୀତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଲାଇଫରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଲାଇଫରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟକୁ ରେସ୍ପନ୍ସର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତଦନୁସାରେ ଆମେ ଯେବେ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛୁ। ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲି ପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ back to God, back to the word of God, back to the presence of God। ଆଉ ଏଠାରେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଚଟବସ୍ତ୍ର ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଚଟବସ୍ତ୍ର କୋଉମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ଯେମାନେ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ, ନିଜ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ହଉଥିଲେ ଦୁଃଖ, when they feel the sorrow, it speak about the sorrow and desolation, and they wear the sackcloth। ସେମାନେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ। ଆଉ they feel for the sorrow, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ କି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଅଭାଗା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଛଡା ବୋଲି ସେମାନେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆଉ ଭସ୍ମରେ ସେମାନେ ବସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରେ, ସେମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଛଡା ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଧନ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ବଳ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆଶୋରୀୟ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ୱାରିୟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଗୁଲାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ସରୋକୁ ନେଲେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରିପେଣ୍ଟ, think again, repent, think again, ଏ କଥାକୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମଠାରୁ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆକା ଆମଠାରୁ, ଆମେ ଅଭାଗା, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିପେଣ୍ଟ କରୁ, ଆମ ଭୁଲକୁ ମାନି ନଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସରେଣ୍ଡର ହଉଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଉପବାସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ତାଲି ମାରି କେତିକି ଗୀତ ଗାଇକିରି ଆଉ ସେଇ କାମ ଆକା କରବା, ଆଉ ସେମିତିଆ ଖାଇବା, ଏଇଟା କେମିତି ଉପବାସ? ଯେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେବା ତ ହେବା, ଧଳା ହେବା ନାଇଁ ତ କଳା ହେବା, ଦିଟା କଲର ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ବି, ନିଜକୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିଛି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଲେକିନ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ନାମ ଅଲଗା, ଆମର କାମ ଅଲଗା। କାହିଁକି ମୋର ଲାଇଫ ସେମାନଙ୍କ ପଡସାରେ ରହିକିରି ବଞ୍ଚିକିରି ଆସି ବଢିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ, ମତେ ଏ ଲୋକମାନେ କେମିତି, ସେଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଓକେ, ତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି? ଜୁନ ସେଠାରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି 2ରେ। ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଦେଖିବି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଦେଖିବି, ତୁମ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିବି ବୋଲିକି ସେ 2 ସେ କହୁଛନ୍ତି। 4 ଲେଖା ଅଛି, 2:4, ଜୁନ 2:4। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବି। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଅମିତାଭ ଜୁନସ କଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜୁନସ କଲେ ଏବଂ ନିନିବି ଲୋକମାନେ ବି ଏଇ ଅନୁତାପ କଲେ। ମନ୍ଦିର ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ କି ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦିର କି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମନ୍ଦିର କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ରାଜା 7:21 ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆହୁରି ସେ ମନ୍ଦିରର ବାରଣ୍ଡାରେ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଉ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁର ନାମ ଜଖିନ ସ୍ଥିର ରଖିଲେ ଦେଲା ଓ
ବାମର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ନାମ ବୋୟାଜ ରଖିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା ମୁହଁରେ। ସେ ଦିଟା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖିକିରି ଏକା ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଜଖିନ और ବୋୟାଜ। ଜଖିନ ର ଅର୍ଥ ଇଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୋୟାଜ ଇନ୍ ହିମ୍ ଇଜ ଲାଇଫ, ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛୁ, ରିପେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ କି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ହିଁ ରିପେଣ୍ଟ। ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ଦୁଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ कि ए विषय कि अनुताप, उपवास एवं बैक टू गॉड, परमेश्वर को पाखक आसीबा, प्रभुंकर सानिध्य को आसीबा। एवं एठारे आमे शिखिलु कि जुनस दंडर संदेश को आनिला, जुनस अभिशाप संदेश को आनिला, जुनस सर्वनाश वाक्य को संदेश को आनिला। किंतु ख्रीष्ट जीशु लूक 19:10 लेखा अछि, जहाँ हजि अछि ता खोजी रक्षा करिया पाए मनुष्य पुत्र आसिले। एवं प्रथम तिमोथी 1:15 लेखा अछि, से पापी मानक निमंते आसिले। एवं आमे देखिबा जोहन 1:16-17 से अनुग्रह एवं सत्यता को लेके आसिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट। एवं आमे देखिबा कलसी 2:9 भी देखिबा, एवं से आमानुक निमंते से प्राण देवा को आसिले एवं अमान को अनंत जीवन देवा को आसिले। यह ही पार्थक्य विषय में देखलु। मोर प्रिय माने, प्रभु अमान को यही वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। अमान को प्रार्थना, अमान को उपवास प्रार्थना जगत अनुसार न हो, प्रभु को अनुसार हो, कईन अनुसार न हो, हेबल अनुसार हो। एवं जुनस दंडर संदेश को आनिले, किंतु ख्रीष्ट जीशु जीवनर संदेश को आनिले। एक कथा को आमे मन रखी आगो पढ़िबा। प्रभु आमान को समस्त को आशीर्वाद करंतु। एवं प्रभु को इच्छा हुए आमे आसंता समय जो 4 अध्याय को आमे अध्ययन करिबा। आ प्रभु आमान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रभु का दासों को हमने धन्यवाद ज्ञापन करू। प्रभु का दास आम को जुनस पुस्तक 3 पर्व माध्यम दे आम को 40 दिन विषय अवगत करवा संगे संगे आम को जुनस जे कि प्रकार दंड विषय बा अनुताप विषय आनिले सत कथा, किंतु जीशुख्रीष्ट जे आम को कि प्रकार जिनस दुईटा कंपेरिजन कले एवं आम आज कि प्रकार उपवास करुचु, उपवासर तात्पर्य आम को बुझेदेले। तेणु प्रभु दासों को आम धन्यवाद ज्ञापन करूँ। आहरी आहरी अधिकरू अधिकतर तांकर गौरव प्रशंसा महिमा निमंते व्यवहार करंतु। आमने जेपरी वास्तव उपवास करी आमने मनुष्य को संतुष्ट न करी जे प्रकार ईश्वर को संतुष्ट करवा, सेति पाए आमने सचेष्टित हेबा। प्रभु ए संक्षिप्त एडारे आशीर्वाद करंतु। विशेषकर आसतु आम प्रभु दासों निमंते आम प्रार्थना करवा। आम मध्य प्रभु प्रिय दास एवंजेलिस्ट सुशील लिमा महाशय आम मध्य अच्छा, तांकु मु अनुरोध करे प्रभु दासों निमंते एवं आज जो माने सक्रिय भाव में अंशग्रहण करिसेंति सेमानक निमंते एवं जूम रे जोड़ी हिथिबा प्रत्येक दासदासी निमंते प्रभु निकट रे प्रार्थना करिवे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आसतु ए समय प्रार्थना करिबा। आमनकर मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, आमे तुम धन्यवाद करूछु, गौरव करूछु, प्रशंसा करूछु, कारण दिनर आरंभ रे आमने अति आवश्यक वाक्य गुडी को आमने पाइछु, किंतु जो वाक्य गुडी को आमने पाइछु ताकू आमे रेस्पोंड करिबु। प्रभु सेति पाए आमन को सहाय्य करो। निनिबिर लोक माने जेपरी उपवास कले, मन परिवर्तन कले एवं तुम निकट को फेरी आसिले, जुनस जेपरी पश्चाताप कले सेही परि जीवन आमन को दियो। प्रकृत रे किभली भाबरे आमे उपवास करिवार कथा वाक्य जहाँ मान को कहे तदनुसार आम उपवास करि पारुना। प्रभु क्षमा कर। जेपरी प्रभु आमनकर उपवास, आमनकर सेवा, आमनकर ध्यान, गीत गान सबु किछि प्रभु तुमको संतुष्ट ही पारिबो, संतुष्ट जनक
उपासना आराधना माने करिबु उपवास करिबु प्रभु सेतिपाई दया करी प्रभु साहाय्य कर एणु आमମାନଙ୍କର जीवन को देखिबु जहा किछि त्रुटि बोली आमने अनुभव करूछु ताकू संशोधन करिबु एवं विश्वास रे प्रभु आग को बढ़िबु प्रभु सेतिपा मध्य दया करी प्रभु साहाय्य कर सेदिन निनिबिर लोक मानकर पाप को दुष्टता को दौरात्म्य को तुमे देखिल प्रभु तुमे स्वर्ग रे रही समस्त विषय निरीक्षण करी देखुछ कौन से विषय गुप्त नुहे आउ सेतिपाई प्रभु तुमे दया कर जेपरी प्रभु आमाने तुम निकट रे वाक्य अनुसार निज जीवन को प्रस्तुत करिबु सेतिपाई साहाय्य कर तुम दास अति सुंदर वाक्य आनिले तुम दासଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना करूछि तांको प्रचुर भाव रे आशीर्वाद कर तांकर सेवा कार्य को प्रभु तुमे वृद्धि कर आज पर्यंत विश्वस्त भाव रे तुम सेवा कार्य रे से अछंती धन्य प्रभु प्रार्थना करूछि तुम दासंग तुमे धरी रख पुणी तार समस्त प्रकार चिंतार भार तुमे नियो तार तत्व जत्न नियो सेवा कार्य रे अनेकंकर आउरी आउरी परित्राणर कारण हवा पाई प्रभु साहाय्य कर आमने जेते जण आज जोड़ीछु आम समस्त देखि आशीर्वाद करिछु आशीर्वाद कर जहा किछि आमने सुनिछु प्रिय परमेश्वर ताकू कार्य रे लगाइवा पाई प्रभु कृपा कर जो माने अंश ग्रहण करिसंती समानको मध्य देखि दया कर प्रभु दिनर प्रारंभ रे आमे तुम निकट को आसीचु आज दिन सारा तुमे आम प्रत्येकंकर सबति परमेश्वर हुआ बोली त्राणकर्ता प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे ए सकल प्रार्थना विनती उत्सर्ग करी मागुची पिता आमेन प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କୁ धन्यवाद ज्ञापन करे समस्त विषय स्मरण करी प्रार्थना करथिबा जगु आसंतो माने समस्ते अन्नोट करिकी प्रभु सिखाइथिबा प्रार्थना करिबा तत्पर आम्मानक मध्यरे प्रभुଙ୍କର प्रिय दास आम्मानकर शताब्दी मंडली रो डिकन आम्मानकर अमरेश बळियार सिंह महाशय अछंती तांकर शेष आशीर्वाद रे आज रे प्राप्तकालीन अधिवेशन को आमाने परिसमाप्ति करिबा आही आंभ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो तुमरी राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे जेपरी पृथ्वी रे तुमरी इच्छा सफल हो आज आंभ मानकु प्रयोजनीय आहार दियो आंभे माने जेपरी आपण आपण अपराधी मान क्षमा करियछु एमन तो हमर सकल अपराध दोष भी क्षमा करो परीक्षा रे आम्मान कोन नाही मात्र मंदरु रक्षा करो जणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे तुमरे आमेन एतबळे पिता परमेश्वर असीम प्रेम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दया अनुग्रह साहाय्यकारी पवित्र आत्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता जूम रे उपस्थित अनुपस्थित समस्त विश्वासी मान प्रति आज वक्ता महाशय प्रति सेवा प्रति पुणी आज परिचालक महाशय प्रति सेवा प्रति पुणी सक्रिय अंश ग्रहण करथिबा जेते विश्वासी मान प्रति पुणी पृथ्वी कोणे कोणे रहिथिबा समस्त विश्वासी मान प्रति वर्तमान ठारू सदा काल संगे संगे रुहंतु।